قربانی کے لیے عمدہ قسم کا جانور ہو، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، بعض آدمی جانور تو عمدہ قسم کا لاتے ہیں، موٹا اور فربا لاتے ہیں، گراں قیمت مہنگا جانور خریدتے ہیں، لیکن ان کی نیت شہرت کی ہوتی ہے، محلے میں اس کا شور مچاتے ہیں کہ میں اتنا بہترین اور اتنا عمدہ قسم کا جانور خرید کر لایا ہوں، میرا بکرا محلے میں سب سے اوپر ہے، میرا جانور محلے میں سب سے بلند ہے۔ اگر کسی کی نیت جانور کو خریدتے وقت یا لاتے وقت یا اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ میں لوگوں میں اس کی تعریف کروں گا، اپنی شہرت چاہوں گا، تو اس کی نیت وہ لوگوں میں ریاکاری کی ہے۔ اب اس کو ثواب کی امید رکھنا یہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آدمی جانور خریدے یا قربانی کی نیت کرے، جانور اچھا اور عمدہ خریدے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ضروری ہو کہ میں جو جانور خرید رہا ہوں، میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں، صرف اور صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی جب جانور لائے، جانور خریدے، قربانی کی نیت کرے، قربانی کرے، تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، قرب خداوندی مقصود ہو، لوگوں میں شہرت اور ریاکاری نہ ہو۔ قربانی کے جانور کے اندر جو بڑا جانور ہوتا ہے، جس میں 7 شرکا شریک ہوتے ہیں، 7 حصے دار ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی ولیمے کی نیت سے حصہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینا چاہے وہ بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی 5 آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے جانور میں قربانی کی نیت سے اپنے 5 حصے لیے، لیکن 2 آدمی ایسے ہیں کہ ایک نے اس میں عقیقے کا حصہ لیا اور دوسرے نے ولیمے کی نیت سے حصہ لے لیا، تو سب کی قربانی بھی درست ہے اور یہ حصے لینے بھی جائز ہیں۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کیا جائے، اور افضل یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرے وہ اپنے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ غربا کو تقسیم کر دے اور ایک حصہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے۔ یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی قربانی کا پورا گوشت اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں تاکہ غربا، مساکین، یتیم، ان لوگوں کو بھی حق پہنچ جائے اور ان کو بھی خوشی مل جائے۔ اب قربانی کے جانور کے اندر کسی نے حصہ لیا ولیمے کی نیت سے، یا کسی نے حصہ لیا اپنے بچے کی عقیقے کی نیت سے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ صرف قربانی کے جانور ہی میں نہیں، بلکہ اس نے ایام قربانی کے علاوہ سال میں کبھی بھی ولیمے کی نیت سے گوشت خریدا یا جانور کو ذبح کیا، یا اسی طرح اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا، اس میں بکرا بکری ذبح کیا یا بڑا جانور ذبح کیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو پکا کر لوگوں کو دعوت دینا اور بلا کر اپنے گھر میں ان کو کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہے تو اس پر 2 بکرے یا 2 بکری وہ ذبح کر رہا ہے، تو ان دونوں کو گوشت کو بنا کر اس کو کچا بھی لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دے، ایک حصہ دوست و احباب میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کر لے۔ اسی طرح کسی بھی جانور میں وہ عقیقے کی یا ولیمے کی نیت سے حصہ لے رہا ہے یا جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے لیے الگ سے اسپیشل قورمہ بنایا جائے، بریانی بنائے جائے یا بڑی بھیڑ لوگوں کی جمع کی جائے، نہیں، بلکہ آپ نے جو جانور ذبح کیا ہے اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیں،
तो कोई हरज की बात नहीं, अकीका और वलीमा दुरुस्त हो जाएगा। अगर आदमी बड़े जानवर में अकीके की नीयत से हिस्से ले रहा है तो वही बात याद रहे कि बड़े जानवर में लड़के की तरफ से 2 हिस्से ले और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा रखे। इसी तरह अगर वो बकरा या बकरी ज़िबा कर रहा है तो लड़के की तरफ से 2 बकरे या 2 बकरी, कोई भी हो इनमें से, और लड़की की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी, जो भी सहूलत और आसानी से मिल जाए उसमें उसको ज़िबाह कर सकता है। अय्याम क़ुरबानी 3 है, यानी क़ुरबानी के दिन 3 हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। सबसे अफजल ये है कि पहले दिन क़ुरबानी की जाए यानी 10 ज़िलहिज्जा को, उसके बाद 11 ज़िलहिज्जा का दर्जा है, उसके बाद 12 ज़िलहिज्जा का दर्जा है। इसके अलावा यानी इन 3 दिन से न क़ब्ल और न बाद क़ुरबानी का एतबार नहीं है, न क़ुरबानी की जा सकती, बल्कि क़ुरबानी के लिए ये 3 दिन ख़ास हैं, इन्हीं के अंदर क़ुरबानी की जाएगी। अब क़ुरबानी किस वक्त की जाएगी? क़ुरबानी के लिए जिस शहर के अंदर हम क़ुरबानी कर रहे हैं या जिस गांव के अंदर हम क़ुरबानी कर रहे हैं वहाँ की नमाज ईद का एतबार होगा। यानी एक शहर में हम क़ुरबानी कर रहे हैं तो उस शहर में अगर कहीं पर भी किसी जगह पर भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई तो उसके बाद पूरे शहर वालों के लिए क़ुरबानी करना जायज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी पूरे शहर वालों ने नमाज ईद उल अज़हा नहीं पढ़ी है इसलिए क़ुरबानी नहीं कर सकते, या अभी ईदगाह के अंदर नमाज नहीं हुई है इसलिए क़ुरबानी नहीं कर सकते, या अभी यहाँ की जामा मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा नहीं की गई है इसलिए क़ुरबानी नहीं कर सकते, बल्कि उस शहर के अंदर पूरे शहर में या उस देहात में पूरे गांव में कहीं पर भी एक नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई तो उसके बाद पूरे गांव वालों के लिए या पूरे शहर वालों के लिए क़ुरबानी करना जायज़ है। अब एक सवाल ये होता है कि क़ुरबानी के गोश्त को क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि क़ुरबानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इस बात का ख़याल रखें कि जिस गैर मुस्लिम को हम गोश्त दे रहे हैं उससे उसको अज़ियत पहुंचाना मकसूद न हो। यानी हमारे महल्ले के अंदर कोई गैर मुस्लिम है, अब वो गोश्त नहीं खाता है या उसको गोश्त पसंद नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस्तिहज़ा के तौर पर उसके घर गोश्त पहुंचा रहे हैं ताकि इसको तकलीफ़ हो, इसको कराहत हो, तो ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर वो गैर मुस्लिम लेना चाह रहा है और वो खाता है या वो आपसे कह रहा है या हमें मालूम है कि गोश्त इस्तेमाल करता है नहीं, अगर वो लेना चाहता है उसमें कोई हरज नहीं कि गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दे सकते हैं, ये जायज़ है। अगर क़ुरबानी के जानवर का सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो या उसका खोल उतर गया हो तो उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया हो, यानी दिमाग की हड्डी में सोराख हो गया हो, तो उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर किसी जानवर का कान तिहाई से ज़ायद कटा हुआ है तो उस जानवर की क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता तिहाई या उससे कम कटा हुआ है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। इसी तरह अगर जानवर लंगड़ा है, यानी इतना लंगड़ा है कि वो 3 पैरों पर चल रहा है, चौथा पैर ज़मीन पर नहीं रख रहा है, तो उसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। अगर हाँ वो जानवर लंगड़ा तो है लेकिन चारों पैर ज़मीन पर टेक कर चल रहा है तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। इसी तरह अगर बकरी है और उसके 2 थनों में से एक थन कटा हुआ है या एक थन दूध का खुश्क हुआ है और एक थन में दूध है तो उसकी क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह भैंस, गाय, ऊँटनी, अगर इन जानवरों के 2 थन कटे हुए हैं या 2 थनों में दूध सूख गया है तो इनकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर इन बड़े जानवरों के सिर्फ़ एक थन कटा हुआ है या एक में दूध नहीं है तो क़ुरबानी जायज़ है। अलबत्ता अगर
4 थन वाले जानवर के 2 थन कटे हुए हैं या 2 थनों के अंदर दूध नहीं आ रहा है, तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। गाभन जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है जबकि बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो। इसी तरह खस्सी जानवर की कुर्बानी न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि अफजल और मसनून है, क्योंकि इसका गोश्त गैर खस्सी से अफजल और उम्दा होता है। अगर किसी जानवर की दुम का अक्सर हिस्सा कट गया हो तो उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर दुम का थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह वो जानवर कि जिसकी ज़बान कट गई हो और वो चारा खाने पर कादिर न हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह वो जानवर जिसके तमाम दांत टूट गए हों और उसे खाने में दुश्वारी होती हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर किसी जानवर के 2-4 दांत टूट गए हों और खाने में उसको चारे के इस्तेमाल में कोई दिक्कत ना हो तो कोई हरज नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज़।